لتدخلن المسجد الحرام إن آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى سبحان الله. وكفى بالله شهيدا محمد अल्लाह दा कुरान सुनते फिरे सुभान अल्लाह दी आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। क्या कहने खड़े थी के दाल दे सकते मोहब्बत नाल जुबान दा ताला तोड़ दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।
सुभान अल्लाह क्या बात है فعلي